Jai Gurudev students, welcome back to Bhagavad Gita chanting. Let us join our hands. Om. 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 Sit comfortably. श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः Shloka number 25. Observe my pronunciation, then you have to repeat after me. Daivamevapare yagnam. Repeat, children. Yoginah paryupasate. Daivamevapare yagnam. Yoginah paryupasate. Brahmagnavapare yagnam. Yagnenaivopajjuhvati. Brahmagnavapare yagnam. Yagnenaivopajjuhvati. Once again, same shloka, shloka number 25. Daivamevapare yagnam. Yoginah paryupasate. Brahmagnavapare yagnam. Yagnenaivopajjuhvati. Next, shloka number 26. Shrotraadini indriyanyanye. Samyamagnishu juhvati. Shrotraadini indriyanyanye. Samyamagnishu juhvati. Shabdadin vishayananya. Indriyagnishu juhvati. Shabdadin vishayananya. Indriyagnishu juhvati. Once again, same shloka, shloka number 26. Shrotraadini indriyananye. Samyamagnishu juhvati. Shabdadin vishayananya. Indriyagnishu juhvati. Next to shloka number 27.
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि. Repeat, children. प्राणकर्माणि चापरे. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे. आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. Once again, shloka number 27. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे. आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. Next to shloka number 28. Dravyayajnastpo yajna. Repeat, children. योगयज्ञास्तथा परे. द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे. स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. Once again, same shloka, shloka number 28. Dravyayajnastapo yajna योगयज्ञास्तथा परे. स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः. Fine, students. Today we practice shloka number 25, 26, 27 and 28. We will meet in next session. Jai Gurudev.